Eto na guys, una, i-click natin tong, yan. Tapos, click natin yung affiliate sa program. Yan. Eto, ipapakita ko lang sa inyo kung paano i-acknowledge yung ating income. Eto. I-click nyo tong account. Ay, back po. Hindi pala yun. I-click nyo yung income. Tapos makikita nyo nakalagay, please process the receipt. To receive your commission, may nakalagay na click now. I-click nyo po. Yan. Tapos, makikita nyo rito, pending yan. Tapos, i-click nyo po yung receipt. Nakalagay, pending acknowledge. Yan. May makikita po kayong pending acknowledge. May nakalagay, reject at saka acknowledge. Click nyo po yung acknowledge. Tapos confirm. Yan. Ayan, acknowledge na yon. Tapos mapupunta na yon sa account mo pagka payday na. Yan, kung makikita nyo, nakalagay acknowledge na siya. Ayan, acknowledge na siya. Although nakalagay pending, pero okay na yan. 12:54 na. Dapat na ako, 8 first.